कांग्रेस का आसनसोल और नियामतपुर में विरोध प्रदर्शन। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बंद्योपाध्याय पर हुए हमले और आक्रमण के विरोध में भाजपा सरकार जवाब दो का नारा लगाते हुए पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार को आसनसोल कोर्ट के पास घड़ी मोड़ पर गांधी मूर्ति के चरणों में और नियामतपुर न्यू रोड पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पूर्व विधायक हरेराम सिंह, उज्जवल चटर्जी, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इसके अलावा आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद के सदस्य, पार्षद और पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक भी मौजूद रहे। বাংলা ভয় পেয়ে গেছে। আজ অভিষেক ব্যানার্জির মতো এমপি, তিনি আমাদের দলীয় কর্মী, তার বাড়ি সোনারপুরে দেখা করতে গেছে, তার উপর এত বর্বরচিত কাপুরুষিত আক্রমণ, তাকে মাটিতে ফেলে মারধর, এ বাংলার মানুষ দেখেনি। তাই আমরা জানাতে চাই যে বাংলার মানুষ কিন্তু সব দেখছে। তাই আজ পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বুকে আমরা কোর্ট মোড়ে আমরা আজকে সবাই মিলে আমরা গান্ধী মূর্তির নিচে অবস্থান বিক্ষোভ করছি। আন্দোলনকে লাগাতার ছিল যদি সন্ত্রাস না বন্ধ হয়, একদম আমরা রাস্তায় নেমেছি। সারা দেখুন, মানুষ কিন্তু অপেক্ষা করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা বাংলার রাস্তায় নামে মানুষ।